Okay, good morning, sir. Good morning, all of my friends. First of all, thanks to God because we can gather in here and we can discuss about operating system and its utilization, including this application in it. We are from group one. Next slide, Gania. Okay, is there Gania Dia Ulhak Lubis as a first speaker? May Catherine Borubangun as a second speaker, and I am Santolivia Simbolan as a moderator and third speaker. Next. Table of contents. First, operating system definition. Second, operating system benefits, and third, applications in the operating system and its role. Next, Gania. Next. Okay, first, operating system definition. Operating system definition is the main program that connects the application software used by the user with the hardware. Understanding the operating system in the general is the manager of all the resources contained in the computer system and provide a set of service or system calls, which are often called tools or utilities, in the form of user applications so as to make it easier and more comfortable to use when utilizing the computer system resource. Nah, apa itu pengertian dari sistem operasi? Sistem operasi merupakan program utama yang menghubungkan software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware. Pengertian sistem operasi ini secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau yang disebut dengan sistem calls, atau juga sering disebut dengan tools atau utility, berupa aplikasi ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan ketika memanfaatkan sumber daya sistem komputer tersebut. Oke, second, operating system benefits. Next, Gania. Operating system benefits. Computer operating systems are useful for ensuring that other software applications can use memory, perform input and output on other devices, and have access to the file system. If several applications are running at the same time, the computer operating system sets the right schedule so that as much as possible all the processes on the computer that are running get enough time to use the CPU and don't interfere with each other with other device. Nah, yang kedua adalah manfaat sistem operasi. Sistem operasi komputer bermanfaat untuk menjamin aplikasi perangkat lunak lain untuk bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses pada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer mengatur jadwal tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat lain. Okay, I think that's all from me. The next learning material will be present by Catherine Borubangun. My time is yours. Thank you for moderator. I will continue our material. 3. Application in the operating system in its role. Atau aplikasi dalam sistem operasi dan perannya. Application in the operating system and its role. Operating system can be distributed based of the number of user and program that can be run, also based of the type of software. Other type of hardware but user. Based of the number of user and the program that run. The operating system can be categorized by A. Single user. Single tasking one computer can only be used by one user and can only run on one program at a time. For example, DOS or this operating system. B. Multi-user. Single tasking. One computer can be used by many users, but its user can only run a program or application at one time. For example, Novel Network, which runs the DOS bus SO network. C. Single user multitasking. One computer is used by one user and can run many programs at the same time. For example, Windows, MacOS, BUS,
B. Multi-user multitasking. My computer is shared by many users who can run many programs at the same time. For example, Unix, Linux, FreeBSD, or Unix-derived OS, or Windows with Citrix metaphor application. Next kan, aplikasi dalam sistem operasi dan perannya. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dapat dijalankan. Juga berdasarkan jenis perangkat lunak atau jenis perangkat keras yang digunakan. Berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan berdasarkan satu single user atau single tasking. Satu komputer hanya dapat digunakan oleh satu user atau pengguna dan hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu. Contohnya DOS atau Disk Operating System. B. Multi-user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak pengguna, tetapi setiap pengguna hanya dapat menjalankan program atau aplikasi dalam satu waktu. Contohnya, Novel Network yang menjalankan SO network berbasis DRDOS. C. Single user multitasking. Satu komputer digunakan oleh satu pengguna dan dapat menjalankan banyak program secara bersamaan, misalnya Windows, MacOS, BIOS, dan JDS. D. Multi-user multitasking. Satu komputer digunakan bersama oleh pengguna yang dapat menjalankan banyak program secara bersamaan, misalnya Unix, Linux, FreeBSD, atau Unix-derived OS, atau Windows. Next kan. Application in the operating system and its role. Communication network. This component function as a connecting line that can send by the user from the mobile device to be sent to the service provider. And then the result of the request are sent back by the service provider to the user. Example, WhatsApp or Messenger. Data provider. Service provider do not always store all the data and information they process, because it could be the various kind of data and information that are processed can from the former third parties who do have the authority to store them. Aplikasi dalam sistem operasi dan perannya. Jaringan komunikasi. Komponen ini berfungsi sebagai jalur penghubung yang dapat mengirimkan data yang dikirim oleh pengguna dari perangkat seluler untuk dikirim ke penyedia layanan, dan kemudian hasil permintaan dikirim kembali oleh penyedia layanan kepada pengguna. Contohnya WhatsApp dan Messenger. Penyedia data. Penyedia layanan tidak selalu menyimpan semua data dan informasi yang mereka proses. Karena bisa saja berbagai macam data dan informasi yang diolah berasal dari developer atau pihak ketiga yang memang memiliki kewenangannya untuk menyimpannya. Maybe that's all from me. I will return for moderator. Okay, thank you, May Catherine. The next learning material will be present by Gania Dia Uhak. Gania, time is yours. Okay, thanks to the moderator for giving me time to explain. The next material is application in the operating system and its role. Aplikasi dalam sistem operasi dan perannya. Location pointer component. Each service provided by a service provider will usually be based on the position of the user requesting the service. Therefore, we need a component that functions as a processor that will determine the position of service users at the time. The user's position can be obtained through a mobile communication network or also using the Global Positioning System, or GPS, example, Google Maps. And then service provider. It is an LBS component that provides a variety of service that can be used by users. For example, when a user requests a service to know his current position, the application and service provider immediately process the request, starting from calculating and determining the user's position, finding a route, searching for data in the yellow page according to the request, and many others. Example, OLX, Grab, and Gojek. Nah, jadi aplikasi dalam sistem operasi dan peranannya yang selanjutnya itu ada komponen penunjuk lokasi. Setiap layanan yang diberikan oleh penyedia layanan biasanya
akan didasarkan pada posisi pengguna yang meminta layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu komponen yang berfungsi sebagai pemproses yang akan menentukan posisi pengguna jasa pada saat itu. Posisi pengguna dapat diperoleh melalui jaringan komunikasi seluler atau juga menggunakan Global Positioning System atau GPS, contohnya Google Maps. Selanjutnya, ada service provider atau penyedia layanan. Ini adalah komponen LBS yang menyediakan berbagai layanan yang dapat digunakan oleh pengguna. Misalnya, ketika pengguna meminta layanan untuk mengetahui posisinya saat ini, aplikasi dan penyedia layanan segera memproses permintaan tersebut, mulai dari menghitung dan menentukan posisi pengguna, mencari rute, mencari data di Yellow Page sesuai permintaan, dan masih banyak lagi. Contohnya ada OLX, Grab, dan Gojek. And the conclusion of the material is an operating system, or OS, is a collection of software that manage computer hardware, research, and provides service for computer programs. An operating system is an important component of system software in a computer for hardware functions such as input and output and memory allocation. The operating system serves as an intermediary between programs and computer hardware. However, the application is run directly by the hardware and will usually make system calls to function in the OS or be interrupted by the OS. Example of modern operating system include Android, BSD, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, and IBM ZOS. Everything except Windows and ZOS has the same root, which is Unix. Jadi kesimpulan dari materi yang kami jelaskan pada hari ini adalah sistem operasi adalah kumpulan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari perangkat lunak sistem di komputer. Untuk fungsi perangkat keras seperti input dan output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dan perangkat keras komputer. Namun, aplikasi dijalankan langsung oleh perangkat keras dan biasanya akan melakukan panggilan sistem ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS. Nah, contoh dari sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, macOS, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS memiliki root yang sama, yaitu Unix. Maybe that's all from me. I will return to the moderator. Okay, thank you, Gania. I think that's all the presentation from our group. Thank you, sir, and thank you all, my friend, of your attention and participation. If there is a mistake in our presentation, please forgive us. Thank you and good morning, everyone.